Mustafa, dobrodošli ponovo na moj kanal i hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme. Boga mi ste vrijedni, evo, na prvi neki utisak kako sam ušao u ovu prostoriju, kad sam pogledao sve ove tegle, aferim što bi se reklo u Bosni. Bolje te našao. Hvala ti što si me posjetio i ti da dođeš u moju kuću. Prošli put kad smo radili snimak, bilo je pred Fahdovom, jel tako? Eto sad ovdje, ako Bog da malo uživo vidiš kako ja to radim, na koji način. Znaš li koliko ima tegli ovdje? Pa ne brojim na to toliko. Ima mašala poprilično. Ono čovjek bi moglo se sačunati negdje oko 1300 ima tegli, džema raznog, ima soka možda neki 300-400 litara, tako otprilike. Tako nekako. Sve je napravljeno zadnjih 2 mjeseca, mogu bi se reći, osim šipa. On je napravljen prošle godine, a ovo sve dole je napravljeno ove godine. To sam pravio ovo dok je ove korone, pa ovako sakrijem se. Evo vidjeli ste lonce napolje. Ja to radim da niko mene ne vidi i ne čuje, jer ne može drugačije. Šip, maslačak, bestilj, aronija, kupina, borovnica, jabuka, žara, apsolutno sve darove prirode ste obuhvatili. Sve ono što Allah Đelešanu dadne na ovom dunjalku da insan može nabrati, iskoristiti. Ja sam evo iskoristio žare, nane, jabuke, višnje, kruške, cvekle, aronije. Sve je to ono što Allah dadne. Samo treba snage i volje ako Bog da. I evo ko što vidiš rezultata ima. Kako stignete sve ovo? Većina nas kaže, razumijem da je zdravo, ali nemam vremena da naberem i maslačak i da ga skuham i da napravim med. Kad stignete sve to? Pa ovo je ono što ja imam, ja i nemam ništa drugo. Ovo mi je ono što je, volim ja ovo, volim to kad iskoristim ono što Allah dao. Na kraju kad se vidi taj krajnji proizvod čovjeku bude drago. I plus zato što je ovo i hajr ujedno prema mojoj supruzi, prema mojoj Zehri, a i što ovime, eto, hvala Allahu i hrane su oni koji nemaju. Ima dosta oni koji nemaju, pa ovo služi i za njih, ne samo za mene, ima tu i drugih proizvoda koje mi dijelimo i dajemo. Ko nema halale, ko nema... Sad hoću da kažem, vi ste zapravo i poznati kao porodica po tom sloganu i vi komotno možete i brendirati to. Pa imao sam... Ko nema halalje. Imao sam ako Bog da nije, da će Allah jedan dan da se mogne i sredstvima i financijski. Trenutno Zehra mi je sad prioritet. Sva prodaja ide za njeno liječenje, sve što radim je za njeno liječenje. A imam nije tako Bog da jednog dana. Nekako zatvorim oči pa. Evo da za one gledatelje koji nisu možda gledali našu prvu priču s vama, da objasnimo zapravo cijeli taj slogan i priču oko Zehrinog zdravstvenog stanja. Vi sve ovo radite kako bi ljubavi svog života olakšali život. Da, moja Zehra ima 30 godina, prije 4 godine obolila od karcinoma dojke koji se proširio na maternicu i onda su izrasli tumori po kičmi, plečki, kuku i svuda. Od tada do dana današnjeg Zehra imala 4 operacije. Naš početak je počeo, ja sam rudar, inače po zanimanju u rudniku radim i ono plate što sam imao nije bukvalno ni za šta moglo da bude. Vjeruj, bilo je trenutaka kad, i to je taj trenutak bio kad smo prvi sok od grožđa napravili, kad nisam imao 30 maraka da je odvedem u Zenicu na kontrolu, nisam, rudarska plata, 400 maraka dobijem plate i dok platim bilo šta u kuću, nije bilo njoj za liječenja uopšte, a već je tad bio tumor dojke, nismo znali da je rak. I taj prvi trenutak kad nisam imao da je odvedem u bolnicu me bolio, nemam gdje uzajmiti, nemam od koga, već sam bio prezadužen i previše. I tu u mene bilo grožđe, ja napravim tako soka od grožđa i napravim ovdje šljive, imam nekog džema ošljiva, to je bilo možda je ovako oko ovo 10-15 tegli i uzajmim od jedne pokojne ovdje babe Luce, jedna žena koja je bila puno uz mene, Lucija se zvala, pozajmim od nje 10 maraka i odem na autopijacu. I dole na autopijaci portal Radio Sarajevo me usko, tad ima ta slika na Facebooku. Tada smo mi, ja i Zehra, došli dole, ništa vazdan prodali nismo. I nekako pred kraj pijace Hanuma jedna s jednim djetom dođe, ono dijete htjelo ko džem, ošljiva je bio. Kaj mama, ne znam da li je rekla mama ili nano, ko biva, ona bi tu jednu teglu i ona žena izvadi 3-4 marke i prebire po ruci kaj čeri, pa ja nemam, a ja on njoj viko 6 maraka, tegla bestilja.
Ja onaj bestizovnom ženom rekao, evo pa, rekao halal je, i ona je 3 marke i 4 feninga je bilo. Meni kaj je sine neke, evo i tebi šta bilo. Ja stao onako i viće mojoj Zehri, rekao, imam, rekao, jednu ideju kao ona koju, rekao, de mi vam flomaster, ja ispod i napišem, ko nema nek uzme halali. I od tog dana do današnjeg dana je to ostalo, to su ovi iz portala na letu iskola, mene slikali, objavili i od tad je Allah dao da se sve promijeni nabolje, da sam upoznao puno naroda i puno hajra učinio. Do sad u zadnje 4 godine skoro 90.000 tegli, džema i litara soka. 90.000? Da, svojim rukama, eno vidio si gdje, sve na ovom mjestu. Skoro 90.000 da je napravljeno za 4 godine. Prodato, od tog je podijeljeno, pa sigurno više od 1/3. Podijeljeno je i što narod uplati, pa men kaže, ide Mustafa ti u hajr. Pa evo sad je bio primjer malo prije žene koja je nazvala i rekla meni 8 paketa, to jest ovih paketa ovako da ja udjelim nekom, da ja podijelim i na takav način se prodaje. Prodaje se po čitavoj Bosni, prodavalo se u Beču, Istanbulu, gdje god sam uspio nogom da kročim. Još ćemo malo o toj prodaji i pogotovo sad u ovom vremenu, u vrijeme Ramazana, ali u vrijeme pandemije korone kada ne možete da radite na način na koji vi radite. Ono što me zanima je zapravo o kakvoj je ljubavi riječ, kakva je to ljubav da vi na svaku rečenicu govorite moja Zehra. Ja još nisam vidio muškarca, ni upoznao muškarca koji se toliko bori za svoju suprugu. Znaš kako ja, babu moj, ja sam, ispričat ću jedan mali dio segmenata iz života mene i Zehre moje. Ja već 15 godina u rudniku radim, prije nekih 9 godina ja i Zehra smo digli kredit da kupimo stan sebi. I taj stan je, od nas se nalazi nekih 400 metara vam na desno. I taj stan je meni banka oduzela. Ja sam bio žiran čovjek koji svu tu ljubav, energiju koju smo imali smo uložili u taj stan i ostali bez njega. Tada je Zehra nekako i obolila. I do tada, taj trenutak od mojih nekih 15 mjeseci kad su meni blokirali platu, uzeli mi sve, moja Zehra, ja odem na posao, ponesem 3 marke. I od te 3 marke 2 vratim kući, a sebi uzmem Pavlaku i pola hljeba, a one 2 vratim njoj, da bi kupio jaja i da imaju šta da jedu. Jer bukvalno plata je čitava, sve u blokadi mi bilo. Ja dođem kući, ponesem te 2 marke, znam da kahve nemam kod kuće, znam da nemam ništa kod kuće, a ona se razleti po komšiluku, uradi ovom onom, uradi onom onom, da bi meni imala zasav kahve kad dođem iz rudnika s posla. A ja od te 3 marke 2 sam vraćao kući, a marku sebi ostavljao. I bolite, rudari, drugi jedu, narzak jedu, pa šteto ja nema. Zato ja znam kako je nema, zato danas ja trudim da ne samo u ovoj tegli imam ja, nego mnogi drugi. Molim Allaha samo da jednog dana budem ja taj koji će dijeliti puno više nego što se meni sad daje. Da ću ja biti u stanju hraniti mnoge i to mi je želja ako Bog da. To mi je nijet ovog svega. Zato moja Zehra, kad je i meni bilo teško, ona je bila uz mene, ja sam uz nju bio 14 operacija i muke preživjeli, stajanje pred bolnicama, ispuštanje glave, moleći, preklinjajući, nema šta nisam radio. Bilo je par trenutaka, tih par operacija, kad su rekli da neće preživjeti. Evo, alhamdulillah, vidio si je malo prije, brate, bolesna je Isa poprilično, ne može hodati. Ali, alhamdulillah, ona je ta nekako snaga. Znaš kako je kad žena ode na operaciju, onda izađe s operacije i ti nju sutra dan vidiš ona pitu pravi. Njoj su dojku odrezali, ona je halali, ovo je malo meni osjetljivo. Sutra dan meni pravila pitu da na posao ponese. Ona je dokazala koliko je jaka žena. Ona je dokazala 3 operacije maternice, 2 dojke, od tog je 3. kad je dojka osjećena, pa operacija na kuku, ima tu mene sve na Facebooku, one slike i preživjela ona dosta toga, odgojila 3 djece i ovo sve sa mnom zajedno iznijela. I sve zajedno da napomenemo radite. Ovo, njena ruka je u svakoj ovoj tegliđama, pa makar će poklop se brisati, ali takva je. Malo prije ovdje komšnica moja njoj viće, nemoj Zehra, buna, biži u kuću, nemoj ti mangar. Ali ona je taka jaka, u njoj vidim snagu, u njoj vidim volju, a meni usto i dobri insani daju snagu. Ljudi, drugi koji su uz mene, bore se, pomažu me, tu su, na svaki mogući način. Vi idete od grada do grada, zapravo išli ste. Da. Nažalost,
korona nas je sve nekako satirala u ćošak. Kakva je situacija kod vas? Ova situacija... Vjerujem da niste mogli ni prodavati. Da, unazadila me puno. I psihološki, fizički, materijalno, bilo kako drugačije. Ja sam bukvalno ostao bez svega, ostao sam bez glavnog izvora zarade. Sad sam spao na ono što me pomogne neko. Nemam jednostavno, ne smijem nigdje otići. Ne smijem ništa da prodam. Nigdje ne smijem da se pojavim, da prodajem, a i Zehrina bolnica... Niti možete isporučiti ko što je... Ne mogu. Ako i krenem kućne dostave, to je nešto vrlo malo, više gorivo košta. Prodao smo i auto koje sam imao onog crnog džipa i njega sam dobio na poklon, pa sam ga prodao, sad koristimo nešto drugo od drugog čovjeka, ali ne mogu. Da bi ja kućnu dostavu radio, treba da imam, na primjer, u Sarajevu 10 dostava, da bi šta bilo zaradio, jer zarada po jednoj tegli je 2 marke, nije više. Ja gledam da je jeftinije, znaš kako je, sjetim se one žene sa pijaci, kako ona nije imala i često puta kad mi ljudi dođu pa hoće sok od Aronije, ono nečka se da ga kupi, kad ja kajem 8 maraka, on poleti pa kupi, ali zna svak da je Aronije 15-20, pa ono nema, ne može, pa se i tih ljudi ja sjetim. Treba i ovaj grah, i ova suha šljiva, treba i ona jezgra i krompir svakome u kuću, ne treba prečerivati sa cijenom. Ja ne gledam ni da je previše, ali gledam da svi imaju hajra, da zaradi, da svi ono se okuse. Svak voli da ovo pojede, da svom djetu namaže. Evo, naprimjer, ovo je pasirana jabuka, pravo lijepo za djecu i ono, gledam da je 4 marke. Eto, pol marke je tegla, pola marke je šećera, marka jabuke unutra i ostane me marka i pol. A za nju treba najmanje 2 sata rada? Pa treba sigurno, treba aronja, jabuka, borovnica, to je šit. Pa kako onda sad, kakva je situacija kod vas, s obzirom da niste ni radili, ne možete, kažete, ni spočiti? Što se tiče financijske, to je... To tako je dno, ali eto. Opet se ja trudim. Opet ja kajem, opet ću ja, evo vidiš da radim, da bez obzira na sve, ja opet radim. Sve to čeka samo dan kad ću ja smijet krenut. Sada ne smijem. Znaš, ako si pratio, sam imao problema sa financijskom, imam kazni skoro 15.000 maraka. Ja sam im rekao, ima Zenca, ja ovo platit ne mogu, ima ono i preko PayPala, nešto. Pa raditi morate Moram, ovo mi je sve, ovo mi je ono što ja imam. Problem je da, evo, sada men ko dođe ovo sve da kupi, ja opet moram drugo napraviti, jer moram od nečeg živjeti. Rudnik trenutno sam na neplaćenom i da se vratim toliko na mom matičnom broju ima kazni i svega što sam dobio i toliko imam kredita koji ne plaćam već ove 2 godine u zaostatku da bi morao raditi u rudniku 10 narednih godina bez marke plati da bi sam povraćao što sam dužan. Ne mogu to, neću moći stići. Jedino način je ostao ovo, pa radi, nešto plaćaj, nešto uspjenem plati, malo. Kad prodam, odem ucazim gore, najviše bude i u Bužmu, prodam 1000 proizvoda, pa to bude nekih... Da, to je bilo prije 2 mjeseca, 3. Prije 2-3 mjeseca, sad bukvalno ništa. A kako sad za Zehrino liječenje, za lijekove? Ništa, ono što sam imao para, potrošio sam, prodao sam auto, to ono što sam još namjerio, Zehra koristi Iskador, ampule, Iskador 2 košta 700 eura, 21 ampula, čak sam joj i ja morao sad davat, nije imao ko da daje, jer ova korona upatila je panika puno. Ono što sad, kad se otvore granice, kad mognem do Zagreba, doći do Zehrine klinike, imam brigu veliku šta će se desiti. Jer je Zehra još prije 2 mjeseca trebala da radi operaciju na maternici, nisu mogli tada uradi, jer su joj radili punkciju tumora pod vratom i sad šta će biti, strah me. Ono fizički, kako nju gledam, mislim da nije toliko lošije, ali opet insan ne znam šta me čeka, kako ću novac za to prikupiti, ne znam. Ali da mogu raditi, dan i noć mogu. Vidimo, na ulazu smo vidjeli već lonce koji kuhaju aroniju. Svaki dan uzmem, tako nastavim 2, nek ima, prodat ću se ako Bog da doće ovaka kad ću ja moć. Eto, bio sam se uzdo, najviše sam se bio i uzdo i za njeno liječenje, rekao Ramazanje, pa ću malo više od grada do grada raditi. Uzdo sam se eto da ću moć hodat, da ću moć biti među narodom. Sada, nažalost, tako je stanje, ali ja opet kažem, sve je Allahova volja, i ova korona, i ovo što se ne radi, ovo sve to Allah je odredio i ono što Allah odredi, to je tako. Ja se složim sa time,
ali isto se držim onoga da je naš poslanik miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao trudi se. I Allah će tvoj trud vidjeti, ja se trudi do zadnjeg trenutka, do zadnjeg atoma koliko mogu. I ja sam imao možda ni prije godinu i pol, tek sam se oporavio i ja, ali ja i dalje imam snage. Ja sam sad takav energičan da sad neko kaže vozi ovo, ne znam ti gdje ja bi odvuku. Od Istanbula do Beča, do Venecije, obišao sam sve gradove Evrope koji postoje, Bosnu 10 puta i gore i dole prešao i prijeću još 100 puta za moj zer. 1000 puta, milion puta. Raću i dan i noć, raću sve što mogu. Pomognu ljudi, ne kažem da ne pomognu, ali hoću i ja. Hoću i ja jer šta ja znam kako da ti kažem, sve to u redu narod pomogne, ali nije to dovoljno. Ne mogu ja nikome da objasnim kako košta to kad to kreni, kako to ide. Ja isplaniram da će operacija izaći 9, ona izađe 14. Ono sve ostalo 5 moram naći, moram namaći. Ako opet kažem previše ne želim da imam više nego što mi treba, hoću da imam tačno onoliko koliko mi treba, ako već neko mi pomaže, a ne previše. Nekako želim da to drži na balansu, da ovo što ja radim, da eto ima i mog hajra, da i ja pomognem. Evo idem 11. juli Srebrenica, tamo uvijek svoje sokove i džemove odvučem, mi napravimo, od mog džema štrudle napravimo i od mojih sokova razmutimo po 1000 flašica pa dijelimo. Evo i Ramazan, ramazanski paketi. Malo ja to kako varakam, ono nešto, ali sve to vrlo malo. Sve ostalo košta tegla, košta šećer, košta biljka, košta gorivo. I ti kad na kraju sabereš u jednom mjesecu, ako ne prodam 1000 tegli, bukvalno nemam šta da jedim. Neću imat struje da platim. Evo i vidiš, struja je, klima je tu, struja mi je sve, struje je 150-200 maraka da uđe svaki mjesec. Samo radi ove škrinje u kojoj čuvam jaronju, koju mi zaledimo i borovnicu i ostalo, samo zato je 200 maraka. Znači, to je već nekih 100 proizvoda moram prodati da bi sam struju platio. Sve košta, podrške ne apsolutno nikakve. Da je od neke firme, od nekog, da mi neko pomogne iz države, država me i ukopala. Oni su mi toliko tereta navalili na leđa da ja se bojim šta će da bude sa mene. Toliko kazni imaju da od papiri pogledat ćete kasnije. Samo zato što prodajete svoje proizvode? Da, i preko PayPala što je za zehrno liječenje dolazilo, pokušao sam da dokažem i onog trenutka kad sam probao da dokažem neke druge humanitarne akcije koje sam radio u Brezju ovde, za džamiju, za crkvu, jer Bogomolja je za mene svetnja jedna i druga, tako da i za crkvu smo nešto radili, nisu htjeli da priznaju ni za malog onog iz Beograda kad se skupljalo, jer sam tad ja pokušao da mu pomognem, a nema veze što je to druga nacionalnost, svi su mi Allahovi, Božji robovi, svi smo mi njegova djeca i ja to tako gledam. Za mene nema druga vjera, druga nacionalnost, za mene su jednaki, svi isti, dok je neko insan. Kad nije insan, to je već druga priča. Ali za mene dok god je insan nema razlike u vjeri, nisam nikad ni pravio. Galamili su me za šta, za Mostar, za svašta nešto, ali u Mostaru dole 90% mušterije koje meni dođu kad ja odem na Lučki most su Hrvati. I oni dolaze pomagat moj zemlju. Uplate na mojom PayPalu nisu samo od moje vjere i moje nacionalnosti, nego od mnogih drugih insana. Da ih Allah dragi nagradi, podari im svako dobro, ali ima svega. Od malog Aleksandra, roditelja iz Beograda, isto tako su pomogli, jer sam se ja našao pa pomogao njihovom djetu kad je trebalo. Stoji iza mene toga, znaš ti, i sam gledao se puno tih kukusa na Google, moje ime i prezime, shvatit će sve. Ali ja kajem opet, to je sve zarad Allaha, njegove milosti, dobrote prema ljudima i to mi ne treba hvala ni za šta. Meni treba da ako Bog da moju zeru spasi. I trebam da ako Bog da jednog dana ja i moja zera, da drugima pomažemo mojim džemom i sokom, da to bude. Hoću naići na podršku, nadam se. Nadam se da će nekad neko vidjeti, naći način da meni pomogne. Da ovo ima i deklaraciju, što šta nešto. Da se to proširi i brandira. Naravno, ja vam želim da se to i ostvari. Vi ste zaista dobar čovjek i vrijedan prije svega. I što mi je posebno drago, ta rečenica što ste rekli na kraju, jer i evo Ramazan je u knjigama stoji i tako s Božije strane se nalaže. Najbolje je ako znaš
koliko ti je potrebno, a nažalost mnogi od nas danas ne znaju koliko nam je potrebno. Vi kažete da znate koliko vam je potrebno i drago mi da ste ovo vrijeme korone, kada smo svi depresivni, kada smo svi ljuti, kada ljudi ostaju bez posla, evo i vi ne znate šta vas čeka, vrijedno radili i stekli. Pa valjda će nas pustiti, jeli, na tržište, što biste reklo. Kako sada stoji to da vam neko pomogne? Ja vjerujem da posle ove priče meni će se kao inače na priče gdje treba nekome pružiti podršku, jave se i pitaju kako, na koji način, traži brojeve žiro-računa. Evo šta biste im vi onda rekli? Kako da vam pomognu? Kaže Allah Đelešanuhu u Kur'anu, ko učini trun dobra vidjet će ga i ko učini trun zla vidjet će ga. Ja smatram da svi jedni drugima treba da činimo dobro. Ja sam se trudio oko drugih koliko sam mogao, sad moram oko moje Zehre. Ko može da mi pomogne, može mi pomoći kupovnom mojih proizvoda ili nekom donacijom ili nešto. I to je to. Može na PayPal zehra@luda@gmail.com, imaju žiro računi u mene na Facebook profilu, ja ću i tebi poslati ako Bog da, mogu i tako, a mogu i nekom narudžbom, mogu uplatiti proizvode da ja negdje odnesem sirotište, javna kuhinja, surađivao sam s javnim kuhinjama i tako da na taj način može. Može ako ima nekog voća, ili, pošto i toga ima da narod na taj način mi pomogne i to meni valja. Neko mi dadne jabuka 200 kila, ja to pretvorim u džem, neko bi bacio. Većinu ja proizvoda koji pravim, to gledam da bude iz avlije nečiji, ili magazin nečije, šljiva, kruška, jabuka, višnja i ostalo, da je to zdravo, jer ja hoću da i zdravo se jede. Jer imam, moja rahmetla mama prije 3 godine presola od raka malih stanica, djedo prije 2 godine od raka mozga i u mene sad Zehra ima rak na maternici, na dojci i ja vrlo dobro znam šta znači zdrava hrana, koliko nam je svima nama potrebno nam je i tekako je potrebno zdravo. Pa eto, bujrum dobimo insani, svi vi koji želite obradovati nekog, bujrum, Facebook profil je Mustafa Lajmović. Samo nek se jave tu i vi ćete ih uputiti. Ma da, ja ću odmah tu javiti se. Zahtjev za prijateljstvo puno je sve već, poprilično već godinama, ali ima ono za ostale poruke, pa ja koliko stignem broj telefona, ima isto tako moj. Pa ako god želi, evo, i ti si tu u kontaktu, znam da i ti si mi prošli put pomogao, hvala ti puno, da te Allah nagradi. Ti si baš prošli put kad si radio snimak došao u vrijeme kad je meni bilo poprilično teško, samo sam šutio, jer smatram da insan ne treba jadit se nego radit. Ja evo trudim se da radim i tražim način, robim. Koliko god insanu da bilo teško, samo eto molim Allaha dragog da mi nju sačuva. A na kraju i njena smrt je neki blagoslov. Njena smrt u slučaju da se zadesi i to je Allahova volja. Ja to rado prihvatam. Sve što se desi na ovom dunjaluku je Allahova volja, pa i ova korona. I ovo ljudi, ja sam, ako si primijetio u mene na Facebook profilu, potrudio se da malo live-ove radim, da narod podignem, da kažem, ako smo džamije zatvorili, džemati su sad u kući, prigrali porodci, eto ti džemata, zabavimo se jedni drugima, naučimo nešto, iskoristimo priliku. Evo, ne moramo uzmati vjeru u na prvo mjesto, ali evo, vjera prva, a druga nauči nešto iz hemije, nauči iz biologije, pročitaj šta može maslačak pomoći, bar je sada sve dostupno. Ako smo kod kuće, izađu u avliju, naberi maslačak, napravi nešto. Evo, svako može ovo da uradi, a onaj ko ne može, ja sam tu. Tačno. Onaj ko ne može i ko nema načina i ko ne može da plati, naravno. Kogod gleda ovaj video, a želi neki od proizvoda, nema da kupi halali. Sigurno, ja ću odvući da je na kraj svijeta. Hvala ti puno. Džaba, besplatno. Hvala ti puno. Hvala vama. Hvala tebi što si me posjetio i što ponovo mi ulijevaš nadu da na ovom dunjalku postoji dobri insan.